तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Yatra is dedicated to His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. So, same 3 days Govardhan Parikrama. So, we stopped yesterday. Madhavendra Puri, he after taking the prasadam, the kheer, payasam, he immediately left to Puri, right? So we stopped there. तो कल हम माधवेंद्र पुरी जी आप प्रसाद जो खीर प्रसाद पाने के बाद में वो वहां से पुरी के लिए रवाना हो गए, तो हम वहाँ कल रुके थे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾವು ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿಯವರು ಖೀರ್ ಪಾಯಸವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪೂಜಾರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತನಗೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟು ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ ಕಥೆನ. तो जब माधवेंद्र पुरी पहुंचते हैं तो एक्चुअली उनसे पहले द न्यूज वहां पहुंच जाती है। तो वहां के जो पांडा है का राजा और सब लोग उनको बहुत आदर से उनका स्वागत करते हैं। तो वेरी नाइसली दे वेलकम माधवेंद्र पुरी टू पुरी जगन्नाथ। ऑल द किंग्स एंड द पांडास, the devotees, so they very nicely receive Madhavendra Puri in Jagannath Puri. ಸೊ ಆಗ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡಾಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಪೂಜಾರಿಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಆದರದ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then Madhavendra Puri, he stays in Puri for some time, and then he explains what happened with him, how the Lord came in his dream and told for the sandalwood bulbs to be applied on his body. So he explained everything to the king of Puri, and then the king, he arranged sandalwood for Madhavendra Puri with all license everything, and he gave it to Madhavendra Puri. तो जैसे माधवेंद्र पुरी जी ने उनका सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया, how कैसे भगवान उनके सपने में आके और कैसे भगवान वहां से उन्होंने निकाला और भगवान को चंदन का लेप लगाना है बोल के उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। भगवान ने बोला मुझे भेजा है यहाँ पे लेने के लिए। तो सारा बात जब उन्होंने बताया तो राजा ने सैंडलवुड का जो मतलब चंदन का लकड़ी उन्होंने अरेंजमेंट किया। करने के बाद में उन्होंने लाइसेंस भी बना दिया उनके लिए लेके जाने के लिए, सब कुछ अरेंजमेंट करके उनको वहां से रवाना किया। ಸೊ ಆಗ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರು ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂಜಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಗಂಧದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಜ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ माधवेंद्र पुरी ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. तो माधवेंद्र पुरी को एक्चुअली ओडिशा में एक रूल है, पहले से भी था और आज भी वो रूल है कि आप उड़ीसा से कोई भी लकड़ी का आइटम बाहर नहीं ले जा सकते, लकड़ी तो लेके जा ही नहीं सकते।
तो फर्नीचर वगैरह तो मतलब बहुत मुश्किल है, फिर भी आजकल लोग कुछ कुछ करके ले जाते हैं। लेकिन उड़ीसा का रूल है कि उड़ीसा से कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते, लकड़ी का आइटम। So actually, Orissa was a big forest. So there's a rule that you cannot take anything from any forest item from Orissa to outstate, like wood. So ಸೊ जैसे आप ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆ, ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. सो माधवेंद्र पुरी जी ने पूरा चंदन का लकड़ी लेके वो फिर से वृंदावन के लिए रवाना हो गए वहां से। तो जब वो वृंदावन के लिए रवाना हो गए तो उन्होंने सेम रूट, जिस रूट से आए थे उसी रूट से जाने का निश्चय किया। सो द माधवेंद्र पुरी ही स्टार्टेड टू walking towards Vrindavan, but the same way how he came to Puri, so he took the same route and he reached to again to Kiruchor Gopinath, Remuna. He reached to there. ಸೊ तो उन्होंने ಆಗ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ जाते हुए ಅವರು उन्होंने पहुंच गए, फिर से वही रेमुना में पहुंच गए, खीरचोर गोपीनाथ में। ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟರು. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ರೆಮುನಾಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ರು. तो फिर वो पहुंच गए वहीं पे खीरोचर गोपीनाथ में। और when he reached there, he stayed there one night. So when he stayed there, on the day night, Lord appeared in his dream. तो जब वो वहां पे रुक गए, वहां पे पहुंचे और रुके, उस दिन वहां पे जब उन्होंने विश्राम किया वहां पे, तो उस रात भगवान उनके सपने में आए, गोपाल जी। ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ರೆಮುನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವತ್ತು ಭಗವಂತ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. और भगवान उनको कहते हैं कि आपको अभी वृंदावन आने का जरूरत नहीं है। हाँ, जो आप चंदन की लकड़ी लेके आए हैं, उस सारा चंदन का आप लेप बना के मैं वहीं पे खीरोचर गोपीनाथ के ये पे बदन पे आप लगाइए। वो गोपाल और मुझ में कोई फर्क नहीं है। So Lord says that me and Khirachar Gopinath, there is no difference between with both. So if you apply there to Khirachar Gopinath, I will become cool here. So you no need to come to Vrindavan with so much pain, taking all these sandalwoods. So better you stay there and you apply sandalwood pulps in Khirachor Gopinath's body. ಆಗ ಭಗವಂತ ಅವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಗೋಪಾಲನಾಗಿ ಖೀರಚೋರ ಗೋಪಿನಾಥ ಆಗಿ ರೆಮುನಾದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇನು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲೇನೆ ಖೀರಚೋರ ಗೋಪಿನಾಥಿಗೆನೆ ನೀನು ಆ ಒಂದು ಏನು ತಂದಿದೀಯಾ ಆ ಸುಗಂಧವನ್ನ, ಅದನ್ನ ಚಂದನವನ್ನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಡು, ನಾನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. And uske the next day Madhavendra Puri, he becomes very happy and he gives order to all the priests and he hires some people. He says, I will pay them. So he hires and they they making sandalwood pulps and they started applying to Khirachor Gopinath. So उसके नेक्स्ट दिन में अगले दिन ही माधवपुरी बहुत खुश हो के उन्होंने सब प्रीस्ट को, ब्राह्मण जी को बोला कि मुझे कुछ लोग दीजिए, अगर जरूरत पड़ेगा मैं उनका पेमेंट मैं करूंगा। आप सबको उन्होंने एंगेज कर दिया सेवा में कि चंदन का लेप बनाइए और भगवान को लगाएंगे। तो ऐसे करके वो वहीं पे डेली ये सेवा चलता है। ಸೊ ಆಗ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕನಸು, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ,
ಈ ತರ ಒಂದು ಚಂದನವನ್ನ ಕಿರ್ಚೂರ್ ಗೋಪಿನಾಥಿಗೆ ಹಚ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಿದಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕೊಡಿರಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುಗಂಧವನ್ನ ಚಂದನವನ್ನ ಹಚ್ಚೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो तभी जो ये पूरा वहां पे 14 दिन के लिए ये सेवा होता है, तो तभी वहां से स्टार्ट हुआ ये चंदन यात्रा। आपको पता होगा कि मई के महीने में बहुत गर्मी होता है, तो हर विष्णु के मंदिर पे अक्षय तृतीया से स्टार्ट होता है ये चंदन यात्रा। 14 दिन के लिए ना, 21 दिन के लिए, सॉरी 21 डेज के लिए होता है। तो वो वहीं से स्टार्ट हुआ था, खीरचर गोपीनाथ से माधवपुरी जी से चंदन यात्रा। तो तभी से हर विष्णु टेम्पल में, हर जगह में हम लोग ये सेवा करते हैं। जब अक्षय तृतीया से स्टार्ट होता है तो सबको सब भगवान के जहाँ पे भी मंदिर है सबको चंदन लगाया जाता है। तो फ्रॉम अक्षय तृतीया इट स्टार्ट्स एक्चुअली। So this service started by Madhavendra Puri in Khiruchur Gopinath. So now also we follow the same this thing, and every Akshay Tritiya people in every temple we applies sandalwood bulbs to the Lord. ಸೊ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸುಗಂಧವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಚ್ತಾರೆ ಕಿರ್ಚೋರ್ ಗೋಪಿನಾಥಿಗೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸದಿಂದ 21 ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಂದನ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಆಚರಣೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. तो माधवपुरी ने वैसे ही वहीं पर रुक के खीरोचर गोपीनाथ का बहुत सेवा किया और वहीं पे उन्होंने अपना समाधि ले लिया. So Madhavendra he didn't return to Vrindavan. He stayed there and he did very nice service to Khirochara Gopinath, and then he took samadhi. He left his material body in Yamuna only. ಆಗ ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಕಿರ್ಚೋರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಮರಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. So if you go to Khirochar Gopinath, you can see his samadhi there only, just near to the temple. And then the Gopal was in Vrindavan in Govardhan. So जो गोपाल गोवर्धन में थे, जो माधवेंद्र पुरी जी ने उनको इंस्टॉल किया था, सो वो डीटी एक्चुअली, जो ओरिजिनल डीटी एक्चुअली अभी उनको नाथ द्वार ले गया गया। जब मतलब वहाँ पे वृंदावन में फिर से अटैक हुआ, ये हुआ, तो जो राजा थे, जयपुर के राजा, उन्होंने उनको नाथ द्वार को शिफ्ट कर दिया. So when the DT Gopal from Giriraj, he was in the top of the hill of Govardhan, that was shifted to Nath Dwar. So now it is in the Nath Dwar. ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ರೆಮುನಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಮಾಧವೇಂದ್ರ ಪುರಿ ಅವರದ ಸಮಾಧಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಗೋವರ್ಧನದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ನಾಥದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜೈಪುರಿನ ರಾಜ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜರು ಅದನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. So Nathadwar, the Gopal is known as now Sinaji. He is worshipped as now Sinaji there. ಸೊ ನಾಥದ್ವಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಪಾಲರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀನಾಥ್ಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಸಲ್ಲಿತ್ತು. So now he is very opulent deity there, opulent Lord. Lord is like the king of the universe there. Actually, he is worshipped like that. And if you go to the temple, as I was telling before you, that every day they will change 5 dresses for him, and all the dresses he never repeated till now.
till date there is no reputation of one single dress in Nathadwar for synergy, and the one dress cost is at least 1.5 lakhs or 2 lakhs. So every day worth of 10 lakhs worth dress he wears in Nathadwar, and till now no reputation. अभी तक एक बार भी उनका एक भी कपड़ा मतलब रिपीट नहीं किया गया, दोबारा उन्होंने उसको पहना ही नहीं है. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗೋಪಾಲನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಶ್ರೀನಾಥ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾಥದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಕಲ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆ ಏನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಡುಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದು ದಿನದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಅವರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಉಡುಪಿನ ಒಂದು ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ವೆಚ್ಚ ಇದೆ, ಅದು 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಉಡುಪಿನ ಒಂದು ವೆಚ್ಚ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಉಡುಪಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So now today we will go to a new place as Kusum Sarovar. So ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಸುಮ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. आज हम कुसुम सरोवर को जाएंगे. यह कुसुम सरोवर जैसे हम स्टार्ट करते हैं राधा कुंड से, तो ऐसे ही थोड़ी देर में कुसुम सरोवर आ जाता है. सो अभी हम कुसुम सरोवर के बारे में बात करेंगे आज. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಸುಮ್ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. So Kusum Sarovar is a very beautiful place in Govardhan. Is really nobody will miss this place. Such a wonderful place and a very peaceful place. So ये जो कुसुम सरोवर है मतलब इतना बढ़िया जगह है और सुंदर वातावरण है वहाँ पे कि कोई भी इसको मिस करना नहीं चाहेगा. तो ये ಕುಸುಮ್ ಸರೋವರ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತವಾದಂತದ್ದು, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So Kusum Sarovar, actually the past time this place is so important place and such a like spiritually highly this thing. So one day actually what happens, Narad Muni, he wants to see the pastime of Krishna, the eternal. They say that in Vrindavan always there is Krishna and Radha Krishna, all gopis, they are doing Leela. So he wants to see this Leelas. So he wants to see, so he goes to the gopis and asks that I want to see this Leela, every day Nitya Leela, what happens in Vrindavan, I want to see. तो नारद जी एक बार उनका इच्छा होता है कि वो भगवान का जो लीला नित्य लीला होता है वृंदावन में वो देखना चाहते हैं, उनके साथ में एसोसिएट होना चाहते हैं. तो वो जाके गोपियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी आपके साथ में ले लो, लेकिन गोपी लोग बोलते हैं ऐसे आप नहीं आ सकते हैं. You cannot come like this. ಸೊ ಆಗ ನಾರದ ಮುನಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಗೋಪಿಯವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. So gopis बोलते हैं if you want to see this pastimes then you have to become a gopi. अगर आपको ये पास्टाइम देखना है तो आपको गोपी बनना पड़ेगा. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನೀವು ಗೋಪಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Narad Muni says I don't mind to become a gopi, but how I will become gopi? Then the gopis will say that you go to Kusum Sarovar. तो तभी नारद जी बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है गोपी बनने के लिए, कैसे बनूंगा बताइए आप, मुझे तो आता नहीं बनना गोपी. तो तभी
गोपीज बोलेंगे आपको कुसुम सरोवर जाना पड़ेगा. So Narad Muni comes to Kusum Sarovar. ಸೊ ಆಗ ಆ, ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಏನು ಗೋಪಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ, ಈ, ಆ, ಗೋಪಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಗೋಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕುಸುಮ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ. So when he comes to Kusum Sarovar, the gopi says you have to take a dip here. This pond you have to take a dip. So when he takes a dip here, so he gets the body of gopi. So if you take bath in Kusum Sarovar, so be careful, you will get a body of gopi. तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो गोपीज बोलते हैं कि आपको यहाँ पे स्नान करना पड़ेगा कुसुम सरोवर में. तो जब नारद जी यहाँ पे स्नान करते हैं तो उनको गोपी का बॉडी मिलता है, गोपी का उनको ये बॉडी मिल जाता है. तो इफ यू गो टू कुसुम सरोवर एंड टेक बाथ, अगर आपको वहाँ पे डिप लेना है तो आप थोड़ा केयरफुल रहना, आपको गोपी का बॉडी मिलेगा वहाँ पे. ಸೊ ಆಗ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕುಸುಮ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕುಸುಮ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೋಪಿಯ ಒಂದು ದೇಹಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕುಸುಮ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಪಿಯರ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಗ್ಬೋದು. So then Narad Muni he gets the Gopi's body and then he enters to Krishna's pastime. So तभी घुस गोपी का उनको ये मिला, बॉडी मिला. फिर वो कृष्णा का जो नृत्य लीला होता है गोपी लोगों के साथ में, तो उस लीला के अंदर वो जा पाए और उन्होंने ये खूबसूरत जो लीला का दर्शन किया. ಸೊ ಆಗ ನಾರದ್ ಮುನಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಗೋಪಿಯ ದೇಹ ಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆ, ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವೃಂದಾವನದ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. तो एक्चुअली जब कृष्णा बलराम वो वृंदावन छोड़ के मथुरा जाने लगे, तो जब अक्रूर जी ने आके उनको मथुरा के लिए उनको लेके गए, so that time when Akrud came to Vrindavan and he was taking Krishna Balram to Mathura, तो सब गोपी लोग रास्ता नहीं छोड़ रहे थे. They were not leaving Krishna. They know Krishna will not come back once he goes. ಸೊ ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರನ್ನ ಅಕ್ರೂರ್ಜಿ ವೃಂದಾವನದಿಂದ ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ಆಗ ಗೋಪಿಯರು ಜಾಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. तभी बहुत ही मतलब मुश्किल से कृष्णा एक्चुअली गोपी लोगों को समझाते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, मेरा कुछ लक्ष्य अलग है, मैं वो पूरा करना है मुझे, तो मैं कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा बोल के वो उनको आश्वासन देते हैं. देने के बाद में वो मथुरा के लिए रवाना हो जाते हैं. तो कृष्णा वेरी लाइक he explains them that see I have come for a mission, I have to come do that mission, don't worry, but I will always be in Vrindavan. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ ಗೋಪಿಯವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವ್ಯಾದ್ರೂ ವ್ಯಥೆಯನ್ನ ಪಡ್ಬೇಡಿ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೃಂದಾವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ. तो जब कृष्णा चले जाते हैं मथुरा छोड़ के, वृंदावन छोड़ के मथुरा, तो सारे गोपीज गोपास नंद महाराज यशोदा मैया वो लोग कृष्णा के बिना जैसे अधूरा है. So they are not incomplete without Krishna. So they were all were incomplete. So they were always like gopis, they used to cry, Radharani used to cry. सब लोग रो रहे थे, कोई मतलब खुश नहीं था कृष्णा का मथुरा जाना. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಗಳೇನಿದ್ರು, ಯಶೋಧ ಮಾತಾ, ನಂದ ಮಹಾರಾಜ್, ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪ ಬಾಲಕರು, ಗೋಪಿಯರು, ಕೃಷ್ಣನ್ ಇಲ್ದೆ ಅದು ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರು. तो तभी एक दिन क्या होता है, सब लोग दुखी में रहते हैं और वो देखते हैं तो कृष्णा एक्चुअली उद्धवा, so उद्धवा is a cousin of Krishna.
So Lord sends Uddhava to Vrindavan to see how all his family, Nanda Maharaj, Yashoda Maya, and all gopis, gopas, how they are doing their daily works, how they are there. You just go and see and come. Like this, Lord Krishna sends Uddhava to Vrindavan. ಸೊ ಉದ್ಧವ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಹೋದರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಸಹೋದರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವರನ್ನ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಉದ್ಧವ, ನೀನು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬ, ಹೇಗೆ ನಂದ ಮಹಾರಾಜ, ಯಶೋಧ ಮಾತ, ಎಲ್ಲ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಗಳು, ಗೋಪಿ ಗೋಪ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. So when actually Uddhava ji, he looks similar to Krishna. He looks exactly like Krishna only. So seeing him, so all gopis, everything, they got confused that actually Krishna has come or somebody else. So actually Uddhava ji पूरा सेम कृष्णा जैसे ही दिखते हैं. हाँ, तो वो जब आए वृंदावन में सब लोग थोड़ा चकित हो गए कि अरे ये कृष्णा है या और कोई है. ಸೊ ಆಗ ಉದ್ಧವ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ತರಾನೇ ನೋಡೋಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಚಕಿತರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಈ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬಂದ್ರು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. तो जब वो आते हैं तो पहले नंद महाराज से मिलते हैं और सब गोपीस गोपास वहां आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए. फिर जब उनको पता चलता है कि ये कृष्णा नहीं है, ये कृष्णा का मतलब कजन है, तो तभी वो लोग दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम सोचे थे कृष्णा आया हमसे मिलने के लिए. ಆಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಉದ್ಧವ್ಜಿ ಹೋಗಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಉದ್ಧವ್ಜಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಃಖ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. लेकिन हर लाइक गोपास गोपी सब लोग लेकिन उद्धव जी को मतलब उनसे पूछते हैं कि हमारा कृष्णा कैसा है, कब आएगा, हमको याद करता है या नहीं. तो ऐसे वो हर दिन उद्धव से इंक्वायरी करते थे कृष्णा के बारे में. ಸೊ ಆಗ ಉದ್ಧವ್ಜಿ ಬಂದು ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಂದ ಮಹಾರಾಜನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಉದ್ಧವನಿಗೆ. तो राधा रानी एक दिन क्या होता है, जब गोपी लोग से मिलने जाते हैं बात करने के लिए, पूछने के लिए कि आप लोग कैसे हो ये सब, तभी राधा रानी तो उनसे बात ही नहीं करते हैं. लेकिन एक राधा रानी क्या होता है, उनको एक मधुमक्खी हनी बी उनको आके मतलब उनके पैरों में उनके लोटस फीट में आके वो मतलब घूमते रहते हैं वहां पे. तो तभी वो उनसे बात करते हैं. राधा रानी टॉक्स टू द हनी बी. ಈ ಉದ್ಧವ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಜೇನಿನ ನೊಣ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವರ ಒಂದು ಚರಣ ಕಮಲರ ಹತ್ರ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಧಾರಾಣಿ says to the honey bee that, oh, Krishna send you. Krishna's one name Madhu also. So Krishna send you here to see we are alive or we have dead. Like this she asks to the bee. तो राधा रानी वो मधुमक्खी को पूछते हैं कि अच्छा तुम कृष्णा का मैसेंजर बन के आए हो और देखने आए हो यहाँ पे हम लोग जिंदा है या मर गए, कृष्णा ने भेजा है आपको या आप ऐसे ही आ गए, ऐसे वो उनको इंक्वायर करते हैं. ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಒಂದು ಆ ಮಧುಮಕ್ಕಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜೇನಿನ ನೊಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆ ಕಳ್ಸಿದಾರ ಅಥವಾ ನೀವೇ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶರಾಗಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದೀವೋ ಬದುಕಿದೀವೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಜೇನಿನ ನೊಣಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. तो राधा रानी फिर से कहते हैं मधुमक्खी से कि कृष्णा तो तुम्हारा कृष्णा जो है ना वो सबसे मतलब बेकार है, वो चोर है, वो धोखेबाज है. वो मतलब हमेशा हमको धोखा दिया है.
और वो कभी मतलब हमको छोड़ के चला गया, तो वो एक्चुअली चोर है, वो धोखेबाज है, ऐसे ही वो बोलते हैं मधुमक्खी को कृष्णा के बारे में. सो राधा रानी सेज दैट योर कृष्णा इज ए थीफ, ही इज ए चीटर, ही चीटेड अस, हाँ, एंड ही लेफ्ट अस एंड ही वेंट टू द मथुरा. तो वो मथुरा चले गए हमको छोड़ के, ऐसे करके वो मधुमक्खी को बोलते हैं. ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿಯವರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮೋಸಗಾರ, ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗ್ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸಗಾರ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಧಾರಾಣಿ. तो राधा रानी फिर कहते हैं कि कृष्णा तो हमेशा वो तो मतलब गोपियों के साथ, मतलब लड़कियों के साथ रहेगा, वो तो ऐसे रह नहीं सकते. वो तुम्हारा जो कृष्णा है वो तो कभी भी मतलब लड़कियों को छोड़ के रह नहीं सकता. हाँ, तो हम तो मतलब गोपीज हैं, हम लोग तो गांव के लड़कियां हैं, हमसे उसको क्या लगाव है, इसके लिए वो हमको छोड़ के चले गए. हाँ, और वहां पे मथुरा तो सिटी है, सिटी के लड़कियां तो बहुत अच्छे रहते हैं, हाँ, सुंदर रहते हैं, तो तुम्हारा कृष्णा तो वहां मजा लेते रहेगा, हमको क्यों याद करेंगे. सो ಆಗ ऐसे वो बोलते हैं हमको. ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿಯವರು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯರು, ಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಿಯರು, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೋಪಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ಅವರು ಸರಸವನ್ನ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. तो फिर राधा रानी कहते हैं मधुमक्खी से कि तुम्हारा कृष्णा अभी तो सिटी सिटी के जो लड़कियों के साथ में रह के हमको तो भूल गए रहेंगे. हाँ, उन्होंने तो हमको ऐसे ही मतलब ये में छोड़ के चले गए. क्या वो हमको याद करते हैं, ऐसे वो पूछते हैं. सो शी आस्क्स टू हनी बी दैट योर कृष्णा नाउ विल बी वेरी हैप्पी विद सिटी गर्ल्स. हाँ, did he is remembering us like this, she inquires. ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಟ್ಟಣದ ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋತಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then Radharani says to the bees, see, I don't care about your Krishna, you go and tell him that we are not missing him, we don't want him. You can go and tell him I am not afraid of your Krishna. आप जाके उनको बोल दो, हमें कोई उनसे और लगाव नहीं है, हम उनको और मतलब याद नहीं करते हैं, ऐसे आप जाके कह दो कृष्णा को. ಆಗ ಒಂದು ಜೇನಿನ ನೊಣ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ನಮಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನು ಕೊಡೋದು ತಗೊಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. तो तभी क्या होता है, ये जो मधुमक्खी थे 2 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं. तो वो एक्चुअली फॉर 2 minutes this bee doesn't come in front of the Radharani. So seeing that, Radharani becomes very tense and starts crying. ಆಗ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಧುಮಕ್ಕಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಜೇನಿನ ನೊಣ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. और राधा रानी कहते हैं, अरे ये सही में सच में चला गया, कहीं जाके बोल देगा क्या कैसे हम लोग उनको याद नहीं करते हैं. सो लाइक दिस बोल के वो एंजाइटी में आ जाते हैं कृष्णा, राधा रानी. सो देन अगेन द बी कम्स अगेन, ही कम्स बैक. सो उनको देख के फिर राधा रानी थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं. ಸೊ ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಮಧುಮಕ್ಕಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. तो राधा रानी खूब धुलाई करते हैं कृष्णा के, ये वो ऐसा है वैसा है, सबको धोखा दे के गया, हमको आंसू दे के गया, सब बोलते हैं. लेकिन लास्ट को बोलते हैं, फिर भी ऐसा क्या है तुम्हारा कृष्णा में कि हम उसको हर घड़ी हर पल हमेशा उसी को याद करते हैं. हम सोचते हैं कि हम तुम्हें उनको भूल जाएं, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है ऐसा.
So we try to forgive him, like forget him. What is there in your Lord that he's always constantly is coming in our mind and in our heart? तो हमेशा वो हमारे दिल में रहते हैं और हम उनको भूल ही नहीं पाते हैं। ऐसा क्या है तुम्हारा कृष्णा के अंदर में? उन्होंने हमको पूरा धोखा दिया, वो सबको रुला के यहाँ से चले गए, फिर भी हमको कृष्णा ही चाहिए बोल के राधा रानी कहते हैं। ಆಗ ರಾಧಾರಾಣಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಧಾರಾಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೈತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಸಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೀಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ತರತರದವಾಗಿ ಬೈತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನಾವು ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದಾನಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಅಂತ ರಾಧಾರಾಣಿ ಮಧುಮಕ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तो मतलब एक्चुअली हमारा जो एक भक्त है, उनका नाम बिल्लमंगला ठाकुर। बिल्लमंगला ठाकुर अपने चौरा अष्टकम में लिखते हैं कि एक पार्ट में वो लिखते हैं, एक लीला लिखते हैं कि जो गोपी जो थे वो सुबह हर दिन जब उठते थे तो वो बोलते थे कि आज हम कृष्णा को याद नहीं करेंगे, वी विल नॉट रिमेम्बर हिम today, totally we'll do our work because we are not able to do work, because as soon as we get up we think of him and we are lost. तो हम जैसे ही मतलब उठते हैं तो उनके बारे में सोचते हैं और हम मतलब पूरा हमारा सारा काम खराब हो जाता है कृष्णा की वजह से। तो इसके लिए हम आज कृष्णा को याद नहीं करेंगे। तो ಒಬ್ರು ಮಹಾವೈಷ್ಣವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಿಲ್ವ ಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅವರ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವೈಷ್ಣವ ಒಂದು ಗೀತೆ. ಆ ಒಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನು ಈ ಗೋಪಿಯವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋತಾರಂತೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಿವಸದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾರಂತೆ. तो वो लोग जब मतलब गोपीज क्या करते हैं एक दिन कि वो अपना आंख ही नहीं खोलते हैं, वो अपना आंख बंद करके सब काम करते हैं, क्योंकि खोलेंगे तो उनको कृष्णा दिखेगा। तो इसके लिए वो अपना आंख नहीं खोल के, तो जो मतलब गांव में होता था ना, जो सुबह सुबह कूटते थे ग्राइंडर, मतलब पूरा मतलब मसाला सब खुद बनाते थे। तो वो एक डंडा रहेगा बहुत लंबा सा, उसको ऐसे पत्थर में एक होल रहेगा, तो उसके अंदर में वो मतलब कूट के मसाला बनाते हैं। तो हर गोपी उस दिन आंख बंद करके वो लकड़ी पकड़ के वो मसाला कूट रहे हैं। ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಗೋಪಿಯವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆಯೋದೇ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರೆಕೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆರೆಕೋಲನ್ನ ಕುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. तो जब वो ऐसे करते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो अभी हम तो काम में लग गए और कृष्णा अभी आएगा नहीं हमारे सामने, थोड़ा आंख खोल के हम देखते हैं। So they think that now we are engaged in our work, so now Krishna will not come, so we will let us open our eyes in the work. तो तभी वो ऐसे सोच के, जैसे वो मतलब वो लकड़ी को ऐसे पकड़ के मार रहे हैं और वो जैसे ऐसे आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि कृष्णा उनके सामने में, वो उन लकड़ी को पकड़ के कृष्णा ऐसे खड़े होकर उनको देख रहे हैं। ಆಗ ಅವರು ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ರು ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲ್ಸಗೇನು ಅಡಚಣೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಆರೆಕೋಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. तो जैसे मतलब वो कृष्णा को देखते हैं, ऐसे कृष्णा खड़े हैं, तो तभी वो लोग फिर से मतलब जैसे मतलब ऐसे आँख खोला, देखा कृष्णा मुस्कुरा रहे हैं सबको देख के, तो ये गोपी लोग बोलते हैं, हे कृष्णा ये फिर आ गया, अभी और हमारा दिन गया, अभी हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग सब काम छोड़ के कृष्ण के साथ चले जाते हैं। ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅವತ್ತು ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತ, ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬಾ
ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿಯವರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸ ಖರಾಬ್ ಆಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. तो गोपी लोग इतने मतलब मगन थे कृष्णा के प्रेम से. हाँ, they were so much deeply they were inside with the Krishna love. So anywhere whatever they do they were seeing Krishna. तो कहीं भी देखते थे वो उनको कृष्णा ही नजर आते थे. तो कृष्णा उनको मतलब हमेशा उनके साथ में ही रहते थे कृष्णा. ಸೊ ಈ ಗೋಪಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಗಾಢವಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ನೆಲೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಕಣ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರು, ಕಣ್ ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗೋಪಿಯರು. तो उद्धवा जी ये सब देख के मतलब वो मतलब सोच भी नहीं पाए कि अरे ये लोग इतना इतना भक्त कैसे बन सकते हैं. हाउ कैन दे बिकम सो मच डिवोट टू लॉर्ड कृष्णा. हाँ, इनका जो प्रेम है वो अनकंडीशन है. उनका ये जो वो मतलब उनका जो भाव है मतलब ये सबसे टॉप मोस्ट भाव है. ये लोग कैसे ऐसे हो सकते हैं. हाउ कैन दे बिकम सो डिवोट टू लॉर्ड कृष्णा. तो वो सोचते रहते हैं कि कैसे ये लोग ऐसे बन सकते हैं कि हमेशा कृष्णा ही कृष्णा, हर चीज में कृष्णा. उनको और कुछ दिखता ही नहीं है कृष्णा के सिवा. उनको और कुछ दिखता ही नहीं है. मतलब टोटली दे हैव गिवन देयर एवरीथिंग, बॉडी माइंड सोल एवरीथिंग दे आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा. कैसे ऐसे हो सकता है वो सोचते हैं. ಸೊ ಆಗ ಉದ್ದವರು ಅವ್ರ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಯವರ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯಿಂದ. ಹೇಗೆ ಇವರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಢವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ರು ಕುಂತ್ರು ಮಲಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಭಕ್ತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ದವರು ಅನ್ಕೋತಾರೆ. तो ये देखने के बाद में क्या होता है, उनका मन में एक डिजायर आता है. उद्धवा जी के मन में एक इच्छा उत्पन्न होता है कि मैं अगर मुझे नेक्स्ट जो जन्म है मेरा, मुझे यहाँ वृंदावन का मुझे घास बनना है. I want to become the grass of this Vrindavan, Braj Bhumi, so that these gopis when they walk on me, जब उनका जो पाद कमला, उनका जो लोटस फीट जब मेरे सिर पे लगेगा तो मुझे भी ऐसा भक्ति मिलेगा. सो उद्धव जी के मन में ये ऐसा विचार आता है. ಆಗ ಉದ್ದವ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಯವರ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಾನು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವೃಂದಾವನ ವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಏನು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಉನ್ನತ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಚರಣ ಕಮಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಆ ತರದ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. तो हर दिन गोपीज राधा रानी वो लोग एक्चुअली दे यूज्ड टू गो एवरी डे. तो हर दिन वो जाते थे कुसुम सरोवर को फूल पौधे लाने के लिए. दे यूज्ड टू कलेक्ट फ्लावर्स फ्रॉम कुसुम सरोवर एंड मेक गार्डन फॉर राधा कृष्णा. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೋಪಿಯವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕುಸುಮ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹೂಗಳು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. तो उद्धव जी एक्चुअली जो कुसुम सरोवर में वो वहां पे घास बन जाते हैं. तो कुसुम सरोवर एक्चुअली उद्धव जी ही बिकम्स ग्रास देयर because he sees that all gopis and Radharani comes here to morning. They are coming to collect flowers. So definitely they'll come here every day and they will put their lotus feet on my head. ಸೊ ಆಗ ಉದ್ದವ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಕುಸುಮ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಈ ಒಂದು ಗೋಪಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ಚರಣ ಕಮಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟೇ ಇಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೂಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Kusum Sarovar here is a Uddhavaji has become the grass here that all daily Radharani and these gopis will come and they will stamp on him. So he will get the Krishna prema. So he will get the love of Krishna. तो वो ये बन जाते हैं यहाँ पे. तो just behind the temple there is a Uddhava temple. Uddhavaji temple is there. And in this kunda, if you take bath, then you can get the body of Gopi, and then you can enter to Krishna's pastime Nitya Leela. So अगर आप कुसुम सरोवर जाते हैं और वहाँ पे स्नान लेते हैं तो आप गोपियों का आपका भाव मिलेगा, बॉडी मिलेगा, तभी आप कृष्णा के जो नित्य लीला में आप एंटर कर सकते हैं. तो नारद मुनि ने किया था वहां से. और यहाँ पे उद्धव जी जो घास बन के रह गए यहाँ पे, ताकि लोगों का पदकमल उनके सिर पे, उनके माथे पे टच हो और वो कृष्ण प्रेमा उनको मिले, गोपी जैसे कृष्ण प्रेमा उनको मिले. सो ये था कुसुम सरोवर का पास टाइम. और हम कल जाएंगे बरसाना. तो एक्चुअली गोवर्धन में बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे सरोवर्स हैं, लेकिन हम ये 2-3 दिन में उसको कंप्लीट करना मुश्किल है. तो हम अभी बरसाना जाएंगे कल और बरसाना राधा रानी के बारे में, उनके पास टाइम लीला के बारे में हम बात करेंगे. आज हम यहीं रुकेंगे, समय हो गया. तो अगर कल आपको क्वेश्चन वैश्चन कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं. हमारे पास में 2 मिनट टाइम है. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಧವ್ಜಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕುಸುಮ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಈ ಗೋಪಿಯವರ ಒಂದು ಚರಣ ಕಮಲದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಧವ್ಜಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ಧವ್ಜಿನೇ ಅದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕುಸುಮ ಸರೋವರದ ಒಂದು ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಉದ್ಧವ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ, ಉದ್ಧವ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾಳೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕುಸುಮ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಲೀಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೋಪಿಯ ದೇಹಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ನಾರದ ಮುನಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೋಪಿಯರಾದ್ರು ಆ ತರದ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಬರ್ಸಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕುಂಡಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲಾ ಕುಂಡಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬರ್ಸಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಧಾರಾಣಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಗೋಪಿ ನಾರದರ್ ಒಂದು ಗೋಪಿಯಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಗೋಪಿ ಹೆಸರೇನು ಪ್ರಭು? ಪ್ರಭು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಭು ಯು ಆರ್ ಮ್ಯೂಟೆಡ್. Actually, I don't remember the name. I'll find out, ma'am. Mataji, I'll find out and I'll tell you. हरे कृष्ण प्रभु. ये प्रभु हरे कृष्ण. बोलिए प्रभु. प्रभु ये गोपाल जी जो गोवर्धन से गए थे श्रीनाथ, तो वो श्रीनाथ कहाँ पर स्थित है, कुछ आइडिया? नाथ द्वार में प्रभु जी, राजस्थान में नाथ द्वार. नाथ द्वार राजस्थान. हाँ प्रभु जी. दूसरा एक था प्रभु, नारद जी जो कृष्ण लीला में शामिल हुए थे, तो क्या वो रास लीला थी या कोई और लीला था? ऐसे मतलब मेंशन नहीं हुआ है कि रास लीला. मतलब उनका नित्य लीला चलता है वृंदावन में. तो उनमें से ऐसे मतलब मेंशन नहीं हुआ है कहीं भी कि रास लीला में वो जाना चाहते थे. वो मतलब ऐसे नॉर्मल लीला जो वृंदावन में चलता है, तो एक्चुअली वृंदावन में डेली लीला चलता है, हमको दिखता नहीं है वो. कृष्ण कभी भी वृंदावन से बाहर गए नहीं. जब अक्रूर जी उनको लेके गए मथुरा, तो रास्ते में उन्होंने जो बॉर्डर ऑफ मथुरा एंड वृंदावन, तो उस बॉर्डर पे उन्होंने रुका और कृष्ण बलराम ने वहां पे एक नदी में स्नान करने गए, अपना संध्या करने के लिए गए.
तो उस नदी में जब वो एंटर किए तभी कृष्णा बलराम वहीं से वापस आ गए वृंदावन। और वहां से जो एक्चुअली बलराम जी एक्सपेंशन करते हैं अपने आप को, तो वो रूप वो वहां से मथुरा गए थे। तो ये अक्रूर जी ने भी दर्शन किया था कि जब अक्रूर जी अपने स्नान करने गए तो वो देखे पानी में जब डिप लगाया तो देखा कि अरे कृष्णा बलराम अंदर खेल रहे हैं। फिर उन्होंने ऊपर देखा तो वो रथ में बैठे हुए हैं, तो वो वहां पे कंफ्यूजन हो गए थे। तो कृष्णा कभी भी वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं, कृष्णा बलराम। तो उनका डेली नित्य लीला वहां पे चलते रहता है, निधिवन में, सेवा कुंज में, हर जगह ऐसे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे तुलसी महारानी सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि कहाँ पे भगवान मिलेंगे, कहाँ उनका मीटिंग होगा। तो ये सारे बहुत सारे डेली का लीला रहता है कृष्णा का, गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में। तो वो देखना चाहते थे, कभी मेंशन नहीं हुआ कि वो रासलीला देखना चाहते थे। राइट सर, तो इसका मतलब कि वहां से कृष्णा और बलराम का एक्सटेंशन गया था मथुरा। हाँ, उनका एक्सपेंशन गया, वो नहीं गए। कृष्णा बलराम नेवर लेफ्ट वृंदावन, दे नेवर लीव वृंदावन। भगवान कभी भी वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं है एक्चुअली। अच्छा प्रभु, एक और है, बिलमंगल ठाकुर जो थे वो क्या लिखे थे, क्या आपने नाम बताया, कुछ चौरी क्या ऐसे कुछ? चोर अष्टकम उन्होंने लिखा है। यस राइट प्रभु। वो कहते हैं मतलब भगवान का वो कैसे कैसे चोर हैं, क्या क्या चुराते हैं किसी का। लिखते हैं कि वो उन्होंने गोपी का तुम वस्त्र चुराते हो, गोपी का तुम गांव में घुस के मक्खन चुराते हो, हाँ तो तुमने हमारा दिल चुरा के रखा है, तो तुम हर तरफ से तुम सबसे बड़ा चोर हो, तुम्हारे से बड़ा कोई चोर नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसे उन्होंने मतलब भगवान का ग्लोरिफिकेशन किया है। यस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂರ್ಜಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರನ್ನ ಮಥುರಾಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಲರಾಮ ಅವರ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ವೃಂದಾವನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಅವ್ರ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಯನ್ನ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರ ಒಂದು ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ರೂರ್ಜಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಳುಗ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆ ರಥದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೃಂದಾವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಲೀಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. नारद जी का नाम पूछ रहे थे ना माता जी was asking the name of Narad Muni when he becomes गोपी. माता जी is telling उनका जो गोपी का नाम है वो नारदी होता है, नारदी. We will stop here. So tomorrow we will continue. Now the Bhagavatam class will start. Prabhu is waiting for that. So thank you very much. Hare Krishna. So please, Prabhu.